जेल उड़िया म्यूजिक यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत। आपन को परिचय मो दबा यथार्थ होबनी कहीं आपन को सारा ओडिशार अगणित दर्शक मैंने आपन को परिचय जानी तो आपन को स्वागत जनाऊँ प्रथमे जेल उड़िया म्यूजिक को। तथापि भी समस्त जानी भी सुधा बहुत मोर अजणा भाई माने भी अच्छा जानी जदिव चिन्ह पारना तेणु मोर ओजेल तरफ मोर यूट्यूब चैनल तरफ मोर कोटि कोटि नमस्कार मो जनता भाई मान मुझे बहुत सान भाई मान पाखे बड़ हो कि ये जात्रा पाटे 3 जन गुरुजन अच्छा नमस्कार आउ कहीं ना मत समस्त नमस्कार से नाटा मुझे जानीपारि कि आज्ञा से होती आमर किए जीवन कवि गोटे होती एक नंबर है सर्वेश्वर भाई आम ड्रेसर अच्छा सेकेंड अच्छा किए त्रिलोचन भाई ता त्रिलोचन साहू आप थार्ड रे अच्छा आम जीवन कवि ये 3 जन लता बाबू ठीक गुरुजन कि व्यवहार नहीं हुए तो व्यवहार नहीं मनुष्यर मुंडटा नहीं जाए तेणुक सब सदा सर्वदा समस्ते देखो व्यवहार मनुष्यर व्यवहार ही मनुष्य को तौक खजे जहाँकि नतमस्तक करे गुरुजन पाद तले मथाटा नहीं जाए जहाँकि भद्रामी यही सब अच्छे नीति नियम अनुसार मुझे जात्रा जगत में हाराणित 37 वर्ष 31 जात्रा पार्टी पाठ आपणकर जात्रा जीवन कौठू आरंभ होता केमी आरंभ होता से विषय कहे कि बड़ दुखांतमय अध्याय मो जीवन अवश्य जात्रा इंडस्ट्री मुझे प्रथम जात्रा को आईली से हुए तो जात्रा एत संस्था नाला हरिओठ कोटी निर्मल तेतल तेतल जात्रा पार्टी जाकि तेतल राजा नाती हूँ मु प्रताप महांती तेतल राजा बोली समझते पूर्वपुरुष मैंने थे आम पूर्व पुरुषा मैंने मोर अजा श्रेणी लोक तेतल राजा कहते से फट कि धरे भागवत तेतल पार्टी राजा तेणुक सी गोटे राजा प्रकृत राजा राजकीय ढंग चाली चलन से चरित्र देखिकी मनुष्य भी से भाई आईता कि एवेकार तो नाटक सेमती आमर ना जी जो चरित्र पाइले करदे जमितिया फिगर हो समझ किंतु चरित्र करके सुचारू रूप से से जगह तुलेवा सेटा हूँ आर्टिस्ट धर्म जे कि आम दया मोर सान भाई अवश्य 2 वर्ष स्ट्रगल फर एक्जिस्टेंस बचापी से संग्राम करी आज जात्रा इंडस्ट्री सी भी आज बड़ हवा चेष्टा कर जो हिसाब से चेष्टा कर संघर्ष जारी रखी मुझे ग्यारंटी देख मुझे हास्य अभिनेता मुझे जड़े प्रताप महांती मुझे आगधाड़ी कलाकार निश्चित एबेकार मो अजा हरिका थे जी मणि बाबा मो बाबा थे रवि शतपथी एम मो बाबा मुझर पुओ मो पीढ़ीटा को बचेबी ना से तो कि सारा दर्शक मैंने कि सारा ओडिशार अगणित दर्शक कि भल भाव परिचित जानी किसी भी कहती यहाँ रवि शतपथी पुओ सानमणि मणिर पुओ है सानमणि दीपक गोछेत आज्ञा सानमणि हो गलु बापार पुओ जन्म हो तू बापा कौन कर बापार ना रखिपारी कि मु प्रताप महांती रवि शतपथी भाया करुच्छी जो बाइया पाऊँ सेमती तो करदे एमती कहते भी लोक कि मो बापार परिचय ये किए दुष्ट महांती पुओ मत कहते प्रताप महांती किंतु तू बापार पुओ होकर बापार नाटा को रखिपारू से बहुत दुखित दीपक जहाँफल कि आज जात्रा इंडस्ट्री जब ये थाए एमती बड़ उच्च नीचर भेदभाव रखी मतलब जात्रा अनुष्ठान जैकि तान काल पात्र ये 3टा ही रखी जात्रा वाला ही जानी जात्रा कलाकार मैंने ही जानी आए से न जानी सी भी आसुँच अविश्रांत आसुँच आगे परवर्ती पर्यायर भी से देखला वर्ष 2 वर्ष भितर कुआड़े पड़े जाए कि देखिपार मुझे अविश्रांत गति सेमती चलती आज कि 37 वर्ष है 31 जात्रा पार्टी मुझे चली नना मुझे आपको अटकाइबा चाहिए आपंकर प्रथम जात्रा पार्टी जात्रा अनुष्ठान को अनुष्ठान में आप पाद थापी थे अवश्य मो घर पाखर से भल कथाटा कहले मुझे छाड़ी देकी अन्य आड़ को पलि जाइए कि ना से प्रथम आगे मनुष्यर मन रखा उचित जोटा को प्रथम सीढ़ी पाँच उपर पाद रखिक द्वितीय तृतीय करके तुम दशम एकादश 22 पाँच चढ़ी जाइच कि प्रथम पाँच उपर पाद रखीच से प्रथम पाँच कथाटा टी मन रख ए भाई बंधु मैंने मुझे हाथ जोड़िक अनुरोध करुँची प्रथम पाहाचर कथाटा मन रखिक तृतीय पाहाच कथा कि षष्ठ सप्तम द्वादश 22 पाहाच पर्यंत कथा मन पड़े कि प्रथम पाहाच पाद देकी तुम चढ़ीच से मन रखा उचित से मुझे मन रखी मन रखी बुझुची सब जी जहाँ कहे जहाँ कहीदे मुझे कहा कथा गोटे भाभी ये कर प्रथम जात्रा पार्टी रहा मोर सिंहबाहिनी गणनाट्य जे कि मो घर पाखे बिले शुणी मकर बोली गोटे जानी तेणुक ओढ़ियो गाँव में होती से जात्रा पार्टी रवींद्र पाल करते से जात्रा पार्टी मोर सी अवश्य मत जात्रा लाइन की आस
ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଭୂମିକା ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଡ୍ୟାନ୍ସ ହିସାବରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟିଂ, ତା ଭିତରେ କମେଡ଼ି ପାର୍ଟ, କମେଡ଼ି ପୁଅ, ତା ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ଅବଶ୍ୟ ଛୋଟ ପାର୍ଟି ତ ଜାଣିଥିବେ, ଆଜି ଯଦି ହିରୋ ଅଛି କାଲି ହିରୋଇନ୍ ନାହିଁ, ଏମିତିଆ ସବୁ ହୁଏ। ମୁଁ ବି ତା ଭିତରେ ବି ହିରୋଇନ୍ ବି କରିଛି। କମେଡ଼ିଆନ୍ ହେଇକିରି, କମେଡ଼ିଆନ୍ ପୁଅ ହେଇକିରି ବି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଝିଅ ଲେଡ଼ିସ୍ କମେଡ଼ିଆନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜିନା ଆଜି କରୁଛି, ସେମିତିଆ ବି ପାର୍ଟି ବି କରୁଛି ସେତେବେଳେ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ସାତ ସପନ ହେଉଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏବେକୁ ସିନା ମାଳ ମାଳ ହେଇଗଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ବାପାମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଶିଯାଉ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ମୋତେ ପୋଷୁ, ସେ ତାର ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ତାର ଜୀବନ ସାଥୀଟେ ବାଛି ନେଇକି ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାଲୁ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ନ ଦେଉ। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବି ଅଛି, ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି ଆଶା, ଯାହାକି ନିଜର ଉପରେ ନିଜେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା। ମୁଁ ଯେମିତିଆ କର୍ମୀ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ମୁଁ ଚାଲେ ମୋ କର୍ମକୁ ନେଇକି, ସମସ୍ତେ ବି ସେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିହାତି। ତେଣୁକରି ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ସେମିତି ଜୀବନ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଆଜିର ନାଟକର ନାଁ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜି ନାଟକରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଥିବା ନାଟକଟି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଆମର କ'ଣଟା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀର ଚଉଠି ରାତି। ଚଉଠି ପୁରା ହବ କୋଉଠି? ହାଟ ଚାଳିଆରେ ହବ ଏଇଠି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚରିତ୍ରରେ, କାହିଁକି ନା ନାଟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଧରଣର ନାଟକଟେ ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଚଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର, ଆଗକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁକରଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ମଡ଼ିଫାଇ ନ କରୁଛେ ଏ ନାଟକମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ରରେ ଯଦି ନ ଦେଖିଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ପର ପିଢ଼ିକି ଆଉ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା ନଥିବ ନା କଳାକାର ନଥିବେ। ଏତିକି କହୁଛି, କାହିଁକିନା ସେ କଳାକାର ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ କଲେ ଅବଶ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ସେ ଧାରାକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନା, ଆମେ ପୁରୁଣା ମଡ଼େଲିଂ ଆମେ ସେ ଧାରାକୁ ଯାଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଆଗେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ସେଇଟା କଳାକାର, ସେଇଟା ଆମେ ଆଗକୁ ସେଇଟା ମଡ଼େଲିଂ ହିସାବରେ ଏ ନାଟକଟି ହେଇଛି ଆମର, ଯାଇକି ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀର ଚଉଠି ରାତି। ହସୁରୁ ଆରମ୍ଭ କାନ୍ଦେରେ ଶେଷ। ହସୁରୁ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ? ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୋର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ସଂଳାପ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଗୋଟେ ସଂଳାପ। ଗଛକଟା ଧର୍ମା ହିସାବରେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗଛକଟା ଧର୍ମା କୋରଡ଼ ଟଙ୍କା ରଖିଛି। ଏଇ ଗଛକଟା ଧର୍ମା ଭାରି ନାଇଟା ମୋ ବୋପା ଯା ଚଉଦ ବର୍ଷ ତଳେ ନାଇଟା ମୁଁ ନାଇଟା ମୋ ଯାହା କଥା କହେ ଯା ବୁଝେ ଥରେ, ଯାହା ଶୁଣେ ଥରେ, ଯାହା କୁହେ ଥରେ, ସେଇ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ନାଁଟା ସିନା ଆଜ୍ଞା ବଡ଼, ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁଟା ସିନା ହେଉଛି ବିକଟାଳିଆ, କିନ୍ତୁ କାମଟା ହେଉଛି ହୃଦୟଟା ଆଜ୍ଞା ଭାରି କୋମଳ। କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ମୋ ଝିଅକୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ବାହା ହେଇଛି, ସେ ଜୋଇଟି ଭାରି ନଖରିଆ, ସେ ଯାହା ଅନ୍ୟ ଝିଅ ବୋହୂକୁ ଦେଖିଲେ ମୁହଁ ପୁରେଇ ଦେଇକି ସାଡ଼େ ପଶି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ମୋ ଝିଅ ଯେଉଁଠି ମୋ ଜୋଇ ପଶିଲା, ସେ ଜାଗା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି, ସେ ଜାଗା ସେ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିଦେଉଛି। ମାନେ ଏ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିଦେଲି, ଝିଅ ପଳେଇଗଲି, ଆଉ ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବନି, ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ରହିବ। ମୋ ଝିଅଟିକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଶାନ୍ତି କହିଛି। ଏ ମା କୋଉଥିରେ ଆଇଛୁ? ମୁଁ ରେଳରେ ଆଇଛି। ରେଳରେ ଆଇଛୁ? ତୋ ବଗି ଫାଙ୍କା ଅଛି? ନାଇଁ ଓଭରଲୋଡ଼। ବେ ଫାଙ୍କା ବଗି ଆଣିକିରି ନଗାବେ, ମୋ ଖତଗଦା ପାଖେ ନଗା, ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି। କେତେ ନେବୁ ବେ? ଟ୍ରିପ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି, ଓଭରଲୋଡ଼ କରି ପାଲ ପକେଇ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଛାଡ଼ିଦେବି, ଚାଲିଯିବୁ ତୋ ଅପା ଉପରେ ଓଜାଡ଼ି ଦେବୁ। ଆଉ ଅପାକୁ କହିବୁ ଅପା ଏ ଟଙ୍କା ନେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଯା କିଣିବାର କିଣି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଜୀବନ କବି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼କୁ ସେ ଭୁଲିଯିବ। ଆରେ ମୁଁ ଗଛକଟା ଧର୍ମା ଭାରି ରାଇଟିଆ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।